जय जगन्नाथ ऑल फ्रेंड्स स्वागत करुँ मोर आउ गोटे वीडियो को यही गोटे चैनल आप सब्सक्राइब करी आप सब प्रकार वीडियो पाइपर ओडिशार केवल ये गोटे चैनल आग को बहुत किसी आपण मानक भेटिदेवी तो ता आगु आप मत सब्सक्राइब कर रखि था नोटिफिकेशन बटन टाक भी ऑन कर था सर्वप्रथमे आपण मो वीडियो देखिपारे। आज टॉपिकटा हूँ लोक कौन पर धोखा दे जाते आमे तांको एते भल पाई थाउ से कौन पे हमको कौन एमिति आम भितर भूल हो जाए जे से हमको धोखा दे दंते। तो जदि वीडियोटी भल लगे लास्ट तक शुणिबे आउ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदेवे आउ एमिति वीडियो आपण मानक मु भेटी देवी। तो जिनसटा कौन हुए जितेबाला आमे अधिका आमको दि जाए खाइबा पई थाली रे आमे जेतिकी दरकार ताठ आमे एक्स्ट्रा नहीं थाउ ना मु एतिक आज खाइनेबी है से टाइम रे कौन हुए पेटा जो पूरी जाए आम ताको फिकी दे था है कौन ना अधिका भात मुझे आनी अधिका मुझे धरी नहीं अधिका तो से टाइम रे कौन हुए ना आम खाइबा को फिकी दे था सेम टाइप भी एथरे प्रेम भी सहीटा कि जिते आम जन को अधिका भल पाऊ तो आम शो करदे कि मु तो बिना रही पारिबिनी तू मो सहित कथा ना मुझे बंची पारिबिनी कि मुझे एतिके भल पाऊँची तो जो आम जानापी आम दे नहीं था माने तो बिना मु किछि नुह। तो यही टाइप रे जो हो जाए से टाइम रे कौन करती तुम अपोजिट जे था सी पुओ हूँ झी हूँ जी भी एक्स वाई जेड जी भी हूँ तो से टाइम रे से कौन करती आम सहित खेलिया आरंभ कर दियंती कि हाँ सी तो मो बिना कथा ही रही पार ना कि सी तो मो बिना एमती हूँ छटपट हूँ तो आम ताको टिके खेलेबा तांको मजा टी आम नवा देखा सी केमती कौन हूँ ता भितर एमती चले आ से टॉपिकटा तुमको भल लगे तो सेटा जो तुम कौन माने विरोध कर आरंभ कर कहीं मो सहित एमती करमती करनी सेमती करनी मत कष्ट हूँ हूँ से हूँ तो से टाइम रे सेटा से सुधेरा बदल में से आहुरी कर चलती है देखती पिलाटा केमती कौन हूँ कौन ना तो से भितर जदि तुमर से पार्टनर जी भी था पुओ हूँ झी हूँ जदि तुम प्रति लयाल थी तो एसबू केवे से करनी तुमको जोटा पसंद नुह से केवे भी से सब करनी कि तुमको कष्ट देला भाया किसी कर तुम जीवन साथी तो से टाइम रे जिते से जानी जानिक सब करे किसी ना कि थाए ता भितर तुम छड़ा आउ जन को सी भल पाई थी पारे नचेत सेमती किसी गड़बड़ माने ताकू कौन माने एमती किसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करार अच्छे जे कि तुम बाध्य हो ताकू माने कौन साइड होगापी से मैंने तो आजिकल तो सब चालाक जुग हो गले निजे निज आड़ साइड होना एमती किसी क्रिएट करमती किसी गंडगोल कर तुम ऑटोमेटिकली बाध्य हो से सब माने कौन जगार बाहर जावाई से कौन एभलिया भी पंजे करती सेटा करवाटा ठीक नुहे कहीं जन को जो भल पाइच तो जीवन सारा ताको साथ दियो एमती कौन माने आकु 5 दिन ताकु 7 दिन आकु मासे ताकु 7 मासे यही भाया रखु ना कहीं लव तुम पाई कौन माने खेलना ही थी पारे कहीं आजिकल तो सब जुगटा सेमती हो गलानी झील मैंने भी पुओ मान सहित खेली दौंती पुओ मैंने भी झील मान सहित खेली दौंती कौन आजिकल सब कौन प्रेम कम टंका धन संपत्ति चेहरा सुंदर ए पछरे भागुंट तो से कहूँ तो लाइफ रे जन को रखु आउ परमानेंट रखु एमती धोखा दबाटा ठीक नुहे कहीं जड़े को जड़े जो तुमको भल पाई तो तुमको कौन माने तुमको नहीं से आगू को ही किसी भावी है किसी ना किसी से तुमको आगू को नहीं भावी आउ माने कौन स्वप्न भी देखी मुझे आ सहित एमती करी एमती रही यही भाया आमर गोटे कौन फ्यूचर हम कि जहाँ भी किसी तो सहीटा को भांगी देनी ठीक अच्छे जिते तुम माने कौन माने रहीबार ना तो आसुल कौन पे लाइफ रे तो से भी तो जन पार कि नाई मोर एमती सेमती मुझे रही टोटाली मना कर दिखाँ टोटाली ना माने ना से पुओ हूँ कि झी हूँ जी बाध्य कर तो ये कहीं साइड हो कि रखिकिना मन में आशा देकिना तो एमती कराटा ठीक नुहे से माने जिते आजिकल तो कौन माने से कथा मुझे कहूँ कि कौन पे धोखा दियंती यही गोटे कारण हूँ केवल कौन माने मन मिलन जितेबाला है नाई आठू मत बेटर मिलजे है जमी गोटे कथा अच्छी कौन माने माड़ी थरे गोटे पिलाटा को कहला माने बगीचार माड़ी कि जा मो पाई गोटे सुंदर फूलटे आणिकिना आस है बगीचा सारा केते गछ अच्छी केते फूल गछ अच्छी जा तू मो पाई गोटे भल ये देखिकिना आनब कौन फूल गोटे ये पिलाटे से चलला पिलाटा देखला कौन
ଏଠି ଏବେ କଲର ଫୁଲଟା ଅଛି ନା ଆଠରୁ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଟର ମିଳିବ। ଏମିତି ଧୀରେ 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 ସେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଭଲ ମିଳିଲାନି, କାହିଁକିନା ମନ ତାର ଗୋଟେରେ ନାହିଁ, ଆଉ କାଳେ ମିଳିଯିବ କି, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ମିଳିବ କି, ତ ଏଇଭଳିଆ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଚାଲିଲା ହେଲା। ତ ଶେଷରେ ସେ କିଛି ବି ଆଣିପାରିଲେନି, ଫେରିକିରି ଆସିଲା କେଉଁଠିକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲା ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା। ତାଠାରୁ ବେଟର ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଠି ସେ ଆଉ ପାଇପାରିଲାନି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟଟାକୁ ଆଣିକିନା ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମାଳି ଜଣକ କହିଲେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ କି ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ମାନେ ଚକ୍କରରେ ବେଟରକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି ଜଣକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ରଖ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖ, ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅ, ଆଉ ମରିବା ଦମ୍ ତକ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥାଅ। ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଉ କି ଅସୁବିଧା, ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରୁହ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଚେହେରା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି। ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସଉକ ବା ନିଜର କ'ଣ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୁହାଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ତ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କର ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଏ ମାନି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଏକାଠି ହିଁ ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ତ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଣକୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଖେଳିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା, ଏସବୁ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ତ ନାହିଁ ନା। ତ ତା ଜୀବନରେ ଆସିକରି ତାକୁ ନର୍କ ଟାଇପ୍ର କରି ମାନେ ମଶାଣିର ପାଉଁଶ ଭଳିଆ କରିକି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତ ସେଇ କଥା ଜଣକୁ ରଖନ୍ତୁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ବି ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଉନଥିବେ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ସେ ରାଜି ହେଇଯିବେ ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରେମ ଠିକ୍ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼େ ଟିକେ ସାଡ଼େ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ଚଲେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ଭାଗନି। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ କେବେ ସୁନ୍ଦରତା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ାଅନି। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ କି କ'ଣ ମାନେ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ବି ମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ରଖ, ପରମାନେଣ୍ଟ ରଖ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲ କିମ୍ବା ତା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ଦେଖିକିନା ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଗଲ, ମାନି ଚାଲ ଯଦି ସିଏ କ'ଣ ଧନୀଟେ ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବା ଭଲ ପାଇ ଟିକେ ନ ପାଇପାରିବ ତାଙ୍କଠାରୁ ବା ବସିକିରି ଟିକେ ମାନେ କଥା ହେବା କି କିଛି ବି ଏମିତି ତ ତୁମକୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇକିରି ବାହା ହେଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ? ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇନ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇଛ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରୁନଥିବେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ମନ ଭାରି ତୁମର ଖୋଜି ହେବ କି ନାଇଁ ସିଏ ଠିକ୍ ଥିଲା ଇଏ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କର ନା ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଦିଅ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପଇସା ହେଇଯିବ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସାଥ ଦିଅ ଯେମିତି ସିଏ ଡାଉନ୍ରୁ ଅପ୍କୁ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବ ତୁମର ପ୍ରେମର କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି ଏଇଟା ଗର୍ବରେ ତୁମେ କହିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଜଣକୁ ରଖ, ବେଷ୍ଟ ରଖ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।